Ni kalau kau biasa tengok Shonen punya fight, aku pasal ni kali keempat aku tengok benda yang sama pada fight dia. So benda ni, konsep ni sebenarnya ni macam formula lah. Nak kata tiru tak adalah di formula. Formula ni semua berjaya lah. Hai, saya Nazir daripada Screenbyte. Nama saya Muhammad Syazli, from Subanjaya. Duan daripada Buzz Pop. Aku actually tak follow dunia series, tapi I'm aware of it. So sempat layan first season pun berapa few episode lah. Tapi aku ada baca manga dia sampai jilid nombor 2. I've been memang tengok daripada season 1 lah. Dah khatam semua. Cuma manga je I tak baca because I prefer to watch it dalam anime punya format lah. Aku boleh katakan newbie lah. Sebab engkau juga yang recommendkan aku, Alif juga yang recommendkan aku series ni. So, aku memang digin, aku tengok 8 episod. Aku macam, dude, character development super. Storytelling from arc to arc memang konsisten. Macam mana dia inspire daripada American punya pop culture, superhero punya pop culture, memang top notch. Kalau untuk orang yang tak pernah tengok langsung, aku rasa boleh sebab dia ada little explanation macam mana dia dapat power quirk tu daripada siapa apa semua. So ada little explanation. So kalau orang biasa pun aku rasa still boleh layan sebab dia cerita dia tak fokus, dia tak ada kena-mengena sangat dengan series. Diorang ni sebenarnya korang kena ingat satu, diorang ni semua budak-budak sekolah. So dia punya power tu masih dalam development. Tapi dia punya villain tu dah level salah. Level superhero yang sebenar lah. So macam mana budak-budak ni walaupun diorang ramai nak lawan villain yang power dengan pengalaman banyak tanpa adult punya pemantauan. They showed adults fighting. The adult villains. We can see when bila adults lawan against budak, nampak beza. Aku kurang senang tau sebab villain kali ni dia handicap. Sebabkan dia too much using quirk, sel badan dia hancur. Itu give advantage pada budak-budak lah. Kalau tak handicap, aku rasa kena panggil Aizawa, kena panggil hero-hero lain lah. I know that a lot of us suka dia punya action scenes, but I memang enjoy dia punya character development. Kita boleh tengok a lot of characters, kebanyakan dia orang semua ni dah faham karakter ni adalah jenis yang combatant, yang jenis lawan. Ada yang setengah ni pula dia jenis rescue. So kita boleh tengok dia punya kematangan karakter, okay, daripada segi kefahaman roles dia orang. And also dia punya teamwork. Yes, the teamwork is very memang besar lah sebab cerita ni pun power of friendship kan. Contoh Bakugo, daripada orang yang how shall we say memang panasnya lah, very angry. And dalam movie ni kan, dia boleh fokus dia punya firepower to the point where bangunan sebelah pun tak ada impact. Yes, that was very beautiful. And all this was highlighted and shown in part of their training. So memang daripada latihan dia orang, okay, sekarang boleh nampak dia punya result lah. Hero kalau kalah teruk. Tapi bila menang besar. Masa second nak pergi third tu, dia punya plan apa semua, seperti mana kau tengok rancangan dia orang masa dalam season 2. Memang dia follow space biji, tapi dia maintainkan elemen yang sama. Sebab kalau untuk anime movie, kadang-kadang dia orang ada some kind of restriction ataupun penukaran direct. So kau tak dapat nak hayati vision yang sama from different director. But since it took from the Nagasaki punya idea and vision juga, that's why you can adapt into it. Macam bila kau tengok series, you can enjoy as you watching the series in this movie. Aku suka juga Tokoyami punya Dark Shadow. Dia tunjuk dia punya berserk mode dia. Yes, dalam season 3 dia berserk hanya sekali je. Sebab apa? Dia tak dapat cover angle dia. And lagi satu, time tu malam. Aku suka juga Kirishima punya hardening, dia keraskan lagi. Seperti mana dalam season 4, masa dilawan dengan orang Hisekai aku tengok jugalah macam mana Uraraka, Aoyama, dia overcome dia punya ketakutan tu. Sebab honestly dalam series Aoyama dia penakut tu sebenarnya. Dia penakut sebab kalau kau tengok dalam series, dia paling kurang berlawan. Memang nampaklah the struggle of all the student apa semua go to the plus ultra. Sebab itu dia punya motto, to go beyond plus ultra. Kalau animasi dia memang standard movie, dia bukan standard series. Sebab kau tahu kalau sebenarnya standard movie dia lebih, kau tengok dia punya ni semua lebih smooth, lebih cantik. Lepas tu dia punya action, dia punya action pun dia punya final fight tu memang
nampak all out lah. Cuma kau boleh nampak kat sini kalau kau biasa tengok Shonen punya fight. Aku pasal ni kali keempat aku tengok benda yang sama. Final fight dia. First kali aku tengok yang aku nampak final fight macam ni dekat Broly punya movie. Dragon Ball Super Broly. Iaitu dua orang, Goku dengan Vegeta. Dia jadi super power. Lepas tu jadi dua orang lawan dengan Broly seorang yang overpower lah kalau lawan. Okay, lepas tu next aku tengok Naruto dengan Sasuke, dua orang lawan seorang musuh yang kuat macam tu. Baru ni Digimon, dua orang juga lawan seorang. Ni pun sama juga. Dua orang Deku dengan Kachan tu dengan lawan seorang tu. So benda ni, konsep ni sebenarnya ni macam formula lah. Nak kata tiru tak adalah di formula. Formula ni semua berjaya lah. So, buat orang seronok tengok sebab kau tak nak tengok ada seorang hero je yang lawan. Kau nak tengok ada macam ada duo lah ataupun pasukan. Teamwork lah kat situ. Sebab logik juga sebab dua orang ni budak-budak dua orang. So kalau dia seorang memang tak boleh lawan villain yang overpower ni. So dia kena ada kuasa dua orang untuk lawan ni. So walaupun ni kali keempat dan nampak sangat macam Vegeta dengan Yes. Kau tak rasa macam kena con ataupun rasa tak. Sebab kali keempat aku tengok tak ada. Benda ni sebenarnya lebih kepada formula atau konsep. Dia tak ada tiru, dia guna yang sama. Macam mana filem Hollywood pun banyak kali belum bersama, tapi macam mana kau olah je. So dia punya fighting pun berbeza, dia punya power pun berbeza. Dia fighting skill pun semua lain. Macam ni. Tapi aku ada, walaupun aku tak follow sangat My Hero Academia, tapi aku dapat predict satu benda, masa dia orang kalah tu, masa dia orang nak comeback balik tu, aku perasan Deku nak transfer power dia kepada Kak Chan ni lah. Yang tu jatuh aku perasan. Yang jari kena pegang jari. Jangan lupa jari. Tolong pegang jari aku. Ada konsep LGBT sikit lah. Kena jari. Sometimes you kena win by saving, and sometimes you akan save by winning. In the movie pun, there were certain times when diorang ni side by side, and you can see that diorang punya philosophy is actually two sides of the same coin. Save to win, win to save. Which is what All Might has been doing well for both sides. But For the new generation, Deku is taking one, well Bakugo is on the other side. So memang interest dia orang berbeza, but ultimately kalau you pair them up, is similar to All Might. It's like the entire movie kan, satu movie tu, it led up to this. Memang semua all the small points, interaction antara Bakugo dengan Deku, it leads up to this. And memang that was when kita punya mata pun like, wow, it's memang very rewarding lah. But it raises banyak soalan lain to the nature of One for All. This is my own personal theory lah. One for All ada kaitan dengan All for One. Okay, so All for One ni is memang the jahat punya power lah. Dia akan ambil people punya quirk permanently. But sebab dia ada pernah bersambung One for All dengan All for One ni, so I believe, saya rasa One for All ni dia ada inherit power daripada all the previous users, sikit demi sikit. Kita finally tengok Deku dengan Bakugo actually willing to give up and go, I like dia punya phrase tapi very corny lah, go plus ultra lah. Okay, sampai willing to give up his source of power to make sure he fulfill his duty as a hero. And sampai Bakugo pun sanggup, aku dah berjanji tak akan cooperate dengan Deku. Kan dia cakap, this is my final smash. Dia memang nak mati lah. Betul. Tak, dia memang ingat that was the last of his power. Tapi sebab dia pun tak faham the concept, and dia pun mungkin transfer tu pun dia tak faham konsep transferring of power. So bila dia transfer tu just sikit je lah, One for All. So basically one of the powers which I rasa One for All is that dia akan, orang yang tak ada quirk ni, dia akan bangkitkan his hidden quirk, dia punya latent quirk, and the One for All tu dia boleh pinjamkan kuasa sikit je, which explains why Bakugo dapat power up macam orang gila, and yet kalau kita tengok the very ending, One for All still dengan Deku. So dia bagi sikit je, dia bagi just a bit of One for All kepada Bakugo, and that's how they achieve lah the finale tu, the double One for All. Bila semakin banyak yang guna One for All
One for All ni umpama ada dia punya jiwa sendiri tau. So di mana andai kata kalau One for All tu sebati dengan jiwa kau, you can use at any mean you want. That's why masa first season 1 All Might kata kau kena practice badan kau in order to use. Sebab kalau kau tak practice, badan kau akan hancur. That's why sepanjang season Deku memang dia push himself in order to adapt the power that being in him actually. Honestly, there was I tak ada anything I did not like. Sebab I think because I'm a fanboy, so a bit difficult lah nak kata tak suka. Dia kurang explore extra yang lain. Sebab diorang ada banyak budak. Tapi nampak sangat dia fokus kat duo ni kan. So yang lain-lain tu lain-lain tu dia macam tak explore. Sebab aku tak silap aku, diorang ada lagi seorang yang power, yang aku tak ingat nama dia. Yang Ice dengan Fire tu. Dia tu semua power. Tapi dia tak fokus kat dia. Sebab dia fokus kat Deku dengan Kachan tu. So macam rugi lah, tapi ada jugalah scene fight dia. Cuma dia tak nak fokus kat dia. Aku mungkin nitpicking lah. The villain itu dah dihandicapkan. Maknanya dari mula lagi dia ada komplikasi. Di mana sel dia akan hancur bila dia terlalu banyak gunakan quirk. Boleh katakan it's an infinite version of All for One. Lagi satu, Jin 9 ni pun dia sebab dia dah suntik All for One punya DNA. Jadi it's artificial punya quirk lah senang cerita. It's artificial, bukannya original. Hopefully it lasts at least another 10 years. Kalau boleh macam One Piece 20 tahun. But looking at how fast they go, kalau boleh lah biarlah sampai the story until dia become hero lah. Because that's like 3 years, 3 tahun punya cerita tau. As in that dalam in the storyline lah. So sekarang ni baru first year. It's still first year. Baru first year. Still first year. First year. Kan. That's why I'm hoping it becomes a full 3 years lah sampai dia orang graduate. Franchise ni sebab siri dia tak habis lagi. Aku rasa dia boleh ada movie nombor 3, ni movie nombor 2. Hopefully movie nombor 3 ni dia dah sampai stage Deku dah ada power lain ataupun dah matang sikit lah. Something new lah sebenarnya, something new. Macam series aku tak silap aku, dia pun dah actually dah 100% dia dah ada transformation, aku tak silap aku lah. Dia ada transformation, so gunakan benda tu pula lah. Adakah kau akan tonton siri dia before movie ketiga? I'll try. Boleh je nak layan. So kalau ada masa layan. Adakah kau rasa Deku akan jadi macam power broker? Like, okay, dia dah buff Bakugo. Do you think now with the teamwork team, dia akan start buff Okay. semua orang? Honestly, sebab kalau dia start buffing everybody, it will destroy the uniqueness of the character. If everybody semua jadi kuasa gaban kan. The reason why they cannot do that as a character development, okay, kalau tidak watak dia akan jadi kurang unik, and all the other characters akan jadi reliant on Deku. So they cannot have their own character growth. So cerita-cerita hero journey masing-masing tu akan jadi terbantuk lah. Aku rasa season 5 dia akan play the big role jugalah, sebab All for One juga motivate dia kata, tak apa, kalau kau gagal, kau buat lagi. Sebab ini dah role kau. So, All for One dah acknowledge Shigaraki. Rating over 5. 6. As a fanboy, 6. Tapi if you are an anime fan and tak pernah tengok Boku no Hero Academia, this movie is actually satu step yang sangat bagus lah, entry. Kalau nak mula kat situ, I would say around 4.5 to 5 over 5. Aku bagi 4.5 over 5. Rating over 5 aku bagi 4 over 5. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.